जय जगन्नाथ जय श्री राम आरडी डोका चैनल लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिंतु तेरे वर्तमान साप देखिए बर्तमान साप आमर दुकान सब बंद कर अधघंटा साप सापर नाटक देखा लोक पूरा यात्रा हो गले मोर ये ब्लॉग चलो जानती मु धरी पकई हाथ कौटा सीटा काले कौन हम अरे मुझे बही अने कौड़े जाऊँ कौन कर देखुची बर्तमान साप गोटे पशि जाइए समस्त जगह साप को धरिया दुकान समस्त बंद आम झाड़माड़ आंठी हो गलु बर्तमान सापटा भितर पशि बाहरी पारनी ताकू आम छुआ लगी साप बाहर करा सेपटे आमर ग्रोसरी दुकान अच्छी से बाहर करा लगी मो दुकान भी बंद सटर पड़ी सेपट दुकान भी बंद सटर पड़ी चली चली साप देखिए देखी दूसरी साप आगे देखिए साप देखिए मारिया आपण मैंने देखिए सापर परामर्श सापटा गोटे पशि जाइए दुकान भितर जे कि फ्रिज मझे रही जाइए सेपटे देखो ग्रोसरी दुकान अच्छी जो ग्रोसरी दुकान देखो समस्त लगी पड़े सापी साप धरिया साप धरवे बोली लगे कि साप एमती जगार पड़े फ्रिज टिके पड़ा आपण मैंने देखुए ये साप केमी कौ जगार पड़ी कौ हिसाब से पड़ी जापारानी जे साप अबाटे पशिक पलि आज सब पंचुक आज साप को मारे जी छुआ अच्छा मुझे भावुची से छुआ बोधे साप को लेकिन पलैबे आज घर जन देखुन पेंट कुंडे पकाऊँ साप देखिए बोली एपटे देख तो मो दुकान एपट साइडटा सेपटे गणिया पुओ आो पिला से आमर बिगिना पुओ नभाई एमती सब छुआ आमर लगे एमती समस्ते लगे साप देख तो किंतु बहुत कोशिश चलती किंतु सापटा बाहरी पारनी आपण मैंने देखिपारे जाली दिखाई जाली सेपटे 3टा फ्रिज अच्छी जो 3टा फ्रिज साप मझे रही जाए मझे रही बाहरी पारनी तो काम चली केते सक्सेसफुल हो तार देखिया मो मिस्त्री एक हेट जे कि साप भय सटर तले पशि आते भय ताक सटर भितर लुचिकी बही आपण मैंने देखते मुझे एपट जगी बजे काले मो दुकान भर पशिज से साप को धरिया मो दुकान पाखे मु सटर साइड्रे ठिया जे कि साप देखिए ये देख ट्रच मारी पकेला सतक सागे सागे धरी पकेब सापटा वो ट्रच देखा हाँ से भितर पशि साप सापटा हाथ पुरे दूर बापर नवा आमर देखी दूसरी से अच्छी अच्छी साप एपर्त देखनी नवा देख ये गोटे पेट्रोल पंप मालिक सीपू ये मो भणजा देख ये भितर सापटा पशिकी रही माने विशेष कर स्टाइल सब रही बर्तमान भाई पोजिशन रे देख ये बो पिला मार पकड़ा हाँ हाँ से बो पिला से हाँ यही बांगू 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 से डाण को बांगू बांगू आउटे 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 से एट आमर कौन कई अनई बर्तमान आउटे मु देखुची साप मो बाड़ी देख देख मु बाड़ी बाहर करदेली हाँ टच मारी पकड़ा कि गोटे साप साप सटर मोर पड़गला हेट बाहर की दौड़ा रोड को हेट दौड़ी पलैला से सापटा अच्छी आपण मैंने देखिपे से समस्त चिंता साप 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 कौटी साप किंतु आज शोची भर मु गामासिनी मारदे जो गामासिनी बास्ना साप मुझे आसी पारनी से पूरा गैस मैंने प्रबल जोर गैस हो बर्तमान साप खोजा चली पूरा जहाँ कहती गोटे ये चलते देख मु बाड़ी देखो साप से अच्छी बोली देख देख से टीका लगे देखा साप
এই ସାପ 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 ସେଇ 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 ଏଇ ଦେଖିଲ ଐରାଜଟା ବୋଧେ ଭାବୁଛୁ ଐରାଜ କି ଅଜଗର ସାପ ହେଇଛି ବୋଧେ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ସାପ ତ ଦେଖିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଐରାଜଟା ବୋଧେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତା ଦୋକାନ ଭିତରେ ଐରାଜ ପଇଛି ମିକ୍ସଚର ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାତିଆ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଐରାଜ ପଶିଯାଇଛି ଏଇ ସାପ ଏସି ପଶିଗଲା ତଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଧେ ସେ ଦୋକାନରୁ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ନହେଲେ କାହିଁ ଯିବ ତା ଦୋକାନକୁ ନା ଶୀତ ଦିନ ତ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ହେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ବୋଲି ସେ ଯୋଜନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଇପାରୁନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ଡରିକି ପଳେଇଲାଣି ଠକ 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 ଏଇ ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ପଳେଇଯାଉଛି ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ପଡ଼ୁଛି ହାଉଲେ ସେଇ 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 ସାପ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାପ କାହିଁ ଏଇଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଲାଗିପାରିଲା ଗଣେଶ ଫ୍ରିଜ୍ ଟେକିବା ପାଇଁ ତେରେକି ମୁଁ ସେପଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ଏପଟେ କାଳିଆ ଛୁଆ ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସାପକୁ ଧରିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦିବାଇ ତା'ର ସାହସ ଦେଖେଇକି ହାତ ପୁରେଇଲାଣି ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରେଇଲାଣି ଡରିକି ପଳେଇଲି ଆଉ ଏଣ୍ଡାଇ ପୁରା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ନା ଚେୟାରକୁ ଧରିକି ବସିଛି କାଳେ ସାପ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବ କି ଆଉ ଏଇଠି ହେଟ ଏ କାଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ବଇଛି ବାଡ଼ି ଧରିକି ସାପକୁ ଧରିବି ବୋଲି ସାପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି କାହିଁକି ନା ଡରିଛି ସାପ ମୋତେ ଡରି ଯାଉଛି ନା ସକାଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି ସାପକୁ ସାପ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡରିକି ଆସୁନି ମୋ ଦୋକାନ ପଟକୁ ନା ଏତେ ଭୟ ସାପର ସେପଟୁ ପାଣି ମରା ହେଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପାଣି ମରା ହେଲାଣି ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପାଣି ଗୋଟେ ମରା ହେଲା ଯେ ସାପ ବାହାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସାପ ସାହସ କରିକି ବାହାରୁନି ଯେତେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାରିଲେ ମାର ପଛକେ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିବିନି ଥଣ୍ଡା ନ ପିଆ ଯାକି କୋକା କୋଲା ନହେଲେ ପେପ୍ସି ପିଇବି ତାହେଲେ ବାହାରିବି ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ଦେଖ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସାପ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ ସାପ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କାରାସିତି ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପୁରା ତୈୟାର ସେପଟେ ପିଲା ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖ କି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ମାଳ ହେଇଗଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବେପାର ଯେତିକି ହେଲେ ହେଇନି ଯେତିକି ଲୋକ ସେତିକି କଷ୍ଟମର ନଥିବ ମୋ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବରା ଗୁରା ଥୁଆ ହେଇଗଲା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବ କିଏ ତାହେଲେ ଆସ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆସ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଅ ମୋର ଖାଇକି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେଇକି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଦେବେନି ସାପ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ସତିକି ସାପ ନୁହେଁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନା କି ହୀରା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସତିକି ଜୀବନରେ ସାପ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସାପ ଜମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋପା ମାଟି ବି ଗୋଟେ ଢମଣା ସାପଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଦା ହେଇଥୁଆ ସତିକି କିଏ ମରଡ଼ କରିଦେଇଛି କାହାକୁ କେମିତି ଆଉ ସେପଟେ ମୋତେ ଡକା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଏପଟେ ବିକିନା ବାଡ଼ି ପୁରେଇଲା ସାପକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଦେଖ ବିକିନା ପୁଅ ତା ସାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ଇଏ ସେପଟେ କିଏ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲା ସାପକୁ ଦେଖୁଛ ବାଡ଼େଇଲା ମରିଗଲା ଲୋ ବାପା ମରିଗଲା ପଞ୍ଚୁକରେ ମାରିଦେଲେ ସାପଟାକୁ ମରିଗଲା ସାପ ଆଉ ଏକା ଗୁଣିଆ ପୁଅ ସାପ ନେଇକି ଗଲେ ପକେଇବାକୁ ଦେଖ ଛୁଆ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବୁ ପଇସା ଦେବୁନୁ ପଳେଇବୁ ବାଡ଼େଇ ଦେ ହେଲି ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ତେୟାର ଆଉ ସାପ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।